ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, нашри барномаи тиловатии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ дар ноҳияи Зафаробод идома ёфт. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Зафаробод нахуст бинои дуошёнаи маркази ташхисиву табобатии диёрро мавриди истифода қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 13 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ ба ноҳияи Зафаробод ташриф оварданд. ноҳияи Зафаробод дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи дастгирию таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҳамаҷониба рушд намуда сатҳу сифати зиндагии сокинонаш дар заминаи татбиқи барномаҳои гуногуни давлатӣ ва амалисозии тадбирҳои созандагию ободонӣ ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст. бояд таъкид кард ки сафарҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо назардошти риояи меъёрҳои санитарию гигиенӣ сурат гирифта, ҳамчунин роҳбари давлат аз дигар масъулин талаб менамоянд то меъёрҳои муқаррар гардида ба хотири пешгирӣ аз сироятёбию паҳншавии бемории COVID-19 ҳамаҷониба риоя карда шавад. тавре мушоҳида гардид дар ҳама ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳои вилояти Соғ барои безараргардонӣ ва пешгирии паҳншавии бемории нави сироятӣ маводҳои антисептикӣ ва ниқобҳо дар даромадгоҳҳо гузошта шудааст. сокинон тамоми тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустиро оид ба қоидаҳои санитарию гигиенӣ риоя мекунанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Зафаробод нахуст бинои дуошёнаи маркази ташхисию табобатии диёрро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави табобатӣ дар заминаи дастгирию таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи тандурустӣ дар шаҳраки Зафаробод аз ҷониби соҳибкори ватандост Абдусамад Нормаматов дар идомаи тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ барои истиқболи бошукӯҳ аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 573 метри мураббаъ бо харҷи 1 миллион сомонӣ сохта ва бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизот таъмин карда шудааст. сохтмони бинои маркази ташхисию табобатӣ дар ноҳияи Зафаробод соли 2019 оғоз гардида буд ва инак дар рӯзҳои таҷлил аз 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. акнун бо ифтитоҳи маркази табобатӣ 20 нафар ба фаъолияти доимӣ дар он ҷалб гардидаанд. миннатдории худро барои дастгири соҳибкорон ба пешвои миллат мерасонам. имрӯз бо иштироки асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ман як маркази ташхиси табобатӣ ки диёр ном дорад бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода додам. боварӣ дорам ки ин маркази тиббӣ дар оянда барои мардуми ноҳия хизмат мекунад. кӯшиш мекунам ки минбаъд низ барои ободонии ноҳия боз бисёртар саҳми худро гузорам. маркази нави ташхисию табобатӣ дар ноҳияи Зафаробод дорои бахшҳои дандондармонии калонсолон ва кӯдакона, маслиҳат ва табобати занҳо, гинекология, косметологӣ, озмоишгоҳ, ташхиси фаросавтӣ, ташхису табобати бемориҳои дил ва дар маҷмӯъ 13 утоқи корию хизматрасонӣ мебошад. маркази ташхиси табобати диёр ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, дорои тамоми шароити хизматрасонӣ ба сокинони ноҳияи Зафаробод мебошад. дар ин ҳуҷра дастгоҳи ҳозирзамонаи муосир сабти барқи майнаи сар ЭГ ҳаст ва ин дастгоҳ саривақт ташхис гузаронда мешавад ки беморони силсилаи асаби, марказии системаи асаб, беморони сар, беморони сирояти майнаи сар, беморони дегенератив ва ғайра. ин дастгоҳ дар ноҳияи мо набуд. беморон ба маркази вилоят равон карда мешуд. барои фароҳам овардани чунин шароит мо миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки чунин шароити корро ба мо фароҳам овардааст.
در مرکز با مقصد تبابت کارافتادگان با گیاه و رستنی‌ها و میوه‌جات طبیعی تاجیکستان بهشت‌آسا گوشه گیاه درمانی با همه شرایط تشکیل کرده شده است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از این گوشه توجه مسئولان و کارمندان مرکز را برای استفاده مقصدناک و ثمرناک از امکانات فراهم گردیده جلب نموده به طبیبان برای براه ماندن خدمترسانی با صفت و معامله و معاشرت خوب با مزاجان دستور و هدایت ها دادند. شکر مهر وطن کشور صاحب استقلال ما دولت و حکومت به همه ساحه ها توجه کلان داده ایستاده است، خصوصا به ساحه تندرستی، زیرا که بایگری دولت از سالمی جامعه وابسته می باشد. با دستگیری پیشوای معظم ملت بسیار کارها راه اندازی شده ایستاده است. در همین زمینه امروز در ناحیه ظفرآباد مرکز طبابتی و تشخیصی دیار به استفاده داده شد. در مرکز همه شرایط‌های زمانوی برای تشخیص و طبابت بیماران آماده شده است. در مرکز برابر دیگر بیماری‌ها برای تشخیص و طبابت بیماری‌های دندان کودکانه که پیشتر در ناحیه این گونه شرایط نبود اکنون فراهم گردید. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما کارمندان ساحه تندرستی ناحیه ظفرآباد تمام ملکه و مهارت خود را برای حفظ سلامتی جامعه و دستاوردهای دوران استقلال روانه می‌سازیم. کارمندان مرکز امکان دارند که در یک روز به 50-60 نفر کارافتادگان خدمت طبی رسانند. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هنوز از سالهای اول صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، تنظیم فعالیت ساحه و تحکیم پایگاه مادی و تکنیکی این سمت افضلیت‌ناک همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده در دوام 29 سال در این ساحه در تمام شهر ناحیه‌های کشور دستاوردهای نظررس به میان آمده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با امکانات معاصر خدمترسانی در مرکز نوی تشخیصی و طبابتی، انشاءات نو را همچون تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت برای کارمندان ساحه تندرستی ناحیه در روزهای استقبال از 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده، آنها را برای روانه نمودن تمام ملکه و مهارت جهت باز هم بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی به اهالی و مبارزه بر ضد بیماری‌های سیریاتی که یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولت عاید به حفظ سلامتی اهالی میباشد هدایت نمودند. همچنین مؤسس مرکز و طبیبان آن به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی از ساحه تندرستی امکانیت‌های وسیع برای تشکیل چنین بینای معاصر طبابتی بهر سالمی اهالی اظهار سپاس و منتداری نمودند. اطراف مرکز طبابتی در مساحت 1800 متر مربع کبودیزار کرده شده نزدیک 500 عدد گل‌های گوناگون رنگ و نهالان همیشه سبز نیز شنانیده شده است که به محیط زیبایی خاص ضم می‌نماید. در صحن مرکز برای استراحت مزاجان دو صحبتکده زیبا و نشستگاه‌ها گذاشته شده، اطراف بینا پره سفالت پوش کرده شده است. اطراف بینا را شبانگاه 8 عدد چراغ‌های روشنایی دهنده زینت می‌بخشند. امروز همچنین در ادامه سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه ظفرآباد کارخانه کارکرد شیر جمعیت دارای مسئولیت محدود شیر ظفرآباد را مورد استفاده قرار داده از نمایش استحصالی کارخانه دیدن نموده. تجهیزات و دستگاه‌های استحصالی کارخانه صنعتی از کشورهای پیشرفته جهان وارد و وصل و نصب گردیده است. اقتدار استحصالی شیر ظفرآباد در یک شبانه روز از 5 تا 10 تانه و در یک ماه تا 300 تانه محصولات شیری دارای صفت بلند میباشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه ظفرآباد کارخانه کارکرد شیر جمعیت دارای مسئولیت محدود شیر ظفرآباد را مورد استفاده قرار داده از نمایش استحصالی کارخانه دیدن نمودند. در این کارخانه نوی صنعتی استحصال زیاده از 10 نمود محصولات از جمله قیماق، تواروگ، کیفر، جرغات، کیفر میوگی، دوغ و دوغاب و مسکه به راه مانده شده است. کارخانه نوی استحصالی در ناحیه ظفرآباد در زمینه دستور و هدایت‌های به واسطه راهبریت عالی دولت و حکومت مملکت از جانب صاحبکار وطنی نوروز کاملوف با مقصد تامین اهالی مملکت با محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر ساخته شده با خطهای معاصر استحصالی تامین گردیده است.
بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، جمعیت اسلامی کشیده کاملا چین دوشنبه اقدام گرفته است که برای دستگیری سیاست پیشگرفته جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد رسیدن به هدف چهارم استراتژی مملکت یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور، کارخانه صنعتی و جاهای نو کاری را تأسیس کرد. کمبینات شیر دوشنبه در ناحیه ظفرآباد کارگاه نو استحصال محصولات شیری را با اقتدار 10 تن در یک شبانه روز ساخته به استفاده داد. نیت داریم که از اهالی ناحیه ظفرآباد شیر خام را با نرخ خوب خریداری نموده از آن محصولات‌های تر و تازه شیری به مانند سمیتانا، قایماق، تورم، کیفیرهای هرخیله، کیفیرهای میوگی، جرقه‌ای، روغن مسکه، دوغ و دیگر محصولات شیری را تحصیل کرده پیشکشی شهروندان کشور عزیزمان گردانید. کارهای ساختمانی در کارخانه ماه اپریل سال 2019 در اساس نقشه استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده بود و اینک در روزهای تجلیل از 29مین سالگرد استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار گرفت. تجهیزات و دستگاه‌های استحصالی کارخانه صنعتی از کشورهای پیشرفته جهان وارد و وصل و نصب گردیده است. اشیاء خامی که ما از خودروی قبول میکنیم آن را دوباره پاستوریزاسیون میکنیم. پاستوریزاسیون یعنی بی‌ضرر میکنیم از تمام کسالی‌های صورتی که چربا داره اون کسالی‌ها است. ما اشیاء خام را بی‌ضرر میکنیم. این دستگاه روغنکشی میباشد. پرینسیپ کار این دستگاه پرینسیپ کار چغدگی تاجیکی است. یعنی که در وقتی که ما در این قایماق پاستوریزاسیون شده رو میریزیم در نتیجه کوفتن قایماق مسکه از دوغ جدا میشد. یعنی از این دستگاه ما فقط مسکه تازه طبیعی گرفته میتونیم چون که در این دستگاه یگان فالسیفیکاسیون ناممکن است و در نتیجه کار این دستگاه ما فقط مسکه تازه طبیعی رو به دست میگیریم. در کارخانه برای کارکرد شیر 3 دیگ 3 تانگی و 4 دیگ 2 تانگی جهت پوره آماده کردن محصولات‌های تیار موجود میباشد. کارخانه دارای 2 سردخانه برای نگهداری محصولات بوده استحصالات آن توسط 2 عدد واسطه نقلیات مخصوص به نقطه‌های فروش دسترس می‌گردد. در جمعیت دارای مسئولیت محدود شیر ظفرآباد 30 نفر با جای کار دائمی و معاش خواب تامین شدند. بیناداری خود را با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که محض با دستگیری آنها در جمهوری ما چنین کارخانه ها ساخته به استفاده داده می شود و ما جوانان و جای کار و معاش خوب تامین میگردیم. من ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با کارخانه کارکرد شیر ظفرآباد همچون متخصص جوان به کار دعوت شدیم و ما شکرانه آزادی این کشور را میکنیم. اقتدار استحصال شیر ظفرآباد در یک شبانه روز از 5 تا 10 تن و در یک ماه تا 300 تن محصولات شیری دارای صفت بلند می باشد. اثنای شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با روند استحصالات اطلاع داده شد که محصولات کارخانه تحت نام شیر ظفرآباد در ظرفهای 200، 300، 400 و 500 گرمه اساساً در بازارهای داخلی به فروش برآورده می شود. شیر کارخانه از اهالی دسترس می گردد و با این مقصد 5 عدد واسطه نقلیات جدا گردیده در 2 دهات ناحیه ظفرآباد نقطه ها برای جمع‌آوری آن تشکیل کرده شده است. محصولات دسترس می شده به کارخانه در آزمایشگاه که موافق به طلبات و معیارهای جهانی جهازانیده شده است قبل از کارکرد مورد سنجش پره قرار داده می شود. آزمایشگاه مرکزی کمبینات شیر دوشنبه تشخیص به معین نمودند که شیر اهالی ناحیه ظفرآباد برای استحصال پنیرهای هلندی بسیار مطابق است. از این لحاظ کمبینات شیر دوشنبه نیت دارد که در آینده نزدیک در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه نو استحصال پنیرهای هلندی را ساخته به استفاده دهد. یکی از نوگانی‌های دیگر در این کارخانه استحصالی تأسیس دادن حجره تمیزکنی سر و لباس کارمندان قبل از وارد شدن به کارگاه استحصالی می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی پره به روند استحصالات
در همین جا از گوشه نمایش محصولات استحصالی کارخانه دیدن کردند. در نمایشگاه محصولات شیری کارخانه نوی صنعتی که با صفت بلند استحصال و برای پیشنهاد به بازار استعمالی آماده می‌گردد به طور وسیع معرفی کرده شد. پیشوای ملت ضمن شناسایی با محصولات استحصالی کارخانه جهت روانه نمودن توجه زیاد به رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام کارکرد شیر و بندوبست آن در اساس استانداردهای ملی و بین المللی به مسئولان دستور و مسئولیت‌های سودمند دادند. مسئولین کارخانه در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقشه دارند که در آینده کارگاه استحصال پنیرهای هلندی را نیز تأسیس دهند و باز 20 نفر دیگر را با جای کار دائمی تأمین نمایند. ضمن معرفی لایحه کارگاه نو اطلاع داده شد که انشاءات نوی صنعتی در مساحت 250 متر مربع ساخته می شود و هدف از این اقدام تامین بازارهای داخلی با محصولات خودی می باشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت با مسئولان و کارمندان به صاحبکار وطنی جهت سهم گذاشتن در هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت مملکت، راه اندازی استحصال محصولات رقابت پذیر و عوض کننده واردات و تأسیس جایهای نوی کاری اظهار سپاس و منتداری نمودند. در ناحیه زفرآباد ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷмӯаи хизматрасонии ваҳдат ро ки аз тарафи соҳибкори ҷавон дилшод раҳматуллоев бо дастгирӣ ва маслиҳати падараш дар доираи таҷлили сазовори ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст ба истифода доданд. иншооти мазкур ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти бунёди марказҳои хизматрасонии хуштару замонавӣ ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои нави кори бунёд гардидааст. гузориши хабарнигорони мо. 13 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи зафарободи вилояти соғд маҷмӯаи хизматрасонии ваҳдатро ки аз тарафи соҳибкори ҷавон дилшод раҳматуллоев бо дастгирӣ ва маслиҳати падараш дар доираи таҷлили сазовори ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст ба истифода доданд. корҳои сохтмони иншооти мазкур 10 сентябри соли 2019 оғоз гардида он дар муддати 1 сол бо ҷалби сохтмончиёну мутахассисони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланди ҷавобгӯи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом пазируфт. барои корҳои бунёдӣ 16 нафар сохтмончиён ҷалб гардида бо маош ва шароити хуби корӣ таъмин буданд. ба пешвои муаззами миллат иттилоъ дода шуд ки маҷмӯаи хизматрасонии ваҳдат аз 2 ошона ва таххона иборат буда дар масоҳати умумии 931 метри мураббаъ қомат афрохтааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳибкорӣ таваҷҷӯҳи махсус доранд. махс дар доираи дастгириҳои сарвари давлат мо соҳибкорони ноҳияи зафаробод маркази савдои ваҳдатро сохта ба истифода додем. дар оянда ҳаракат мекунем мардумро бо маҳсулотҳои тоза, хушсифат ва ватанӣ бо нархҳои дастрас таъмин кунем. ошонаи якуми бино ҳамчун маркази савдо ва хизматрасонӣ, ошонаи дуюм ҳамчун мағозаи фурӯши дастгоҳу таҷҳизоти варзишӣ ва дигар хизматрасониҳо пешбинӣ гардида, таъхонаи он ҳамчун анбори нигоҳдории маҳсулоти хӯрокворӣ ва дигар ашёи зарурӣ истифода мегардад. дар мағоза ҳама гуна маҳсулоти ниёзи мардум аз ҷумла маводи хӯрока, мевагиҳо, шириниҳо, маҳсулоти гӯшту ширӣ, маҳсулоти нонӣ ва дигар маҳсулотҳои ниёзи мардум фаровон аст. лозим ба таъкид аст ки иншооти мазкур ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти бунёди марказҳои хизматрасонии хуштару замонавӣ ва ба ин васила таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд гардидааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани он 15 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуданд. ассалому алайкум пешвои муаззами миллат, бобоҷони ғамхори мо, хуш омадед ба ноҳияи зарнисори зафаробод. ман зиёбой улуғбеков хонандаи мактаби таҳсилоти умумии рақами 12 мебошам. мо насли ҷавон ва фарзандони хушбахти ин сарзамини биштосод аз он ифтихор менамоем ки шумо пешвои азизу маҳбуб ва падари ғамхорро дорем. бобоҷони азиз, ман баробари он ки хонандаи мактаб мебошам, баъд аз дарс ва хоҷагии деҳқонӣ аз падар мерос мондаам ба кишоварзӣ машғул шуда эҳтиёҷи рӯзгорамонро таъмин менамоям.
дар ихтиёри мо 7 гектар замин, 700 чорвои калон, 920 гектар майдони ангузор мавҷуд аст, ки ману бародаронам дар инҷо кор мекунем. шахсан худи ман ҳар рӯз аз 3 сар модагоҳ 22 литр шир дӯшида ба эҳтиёҷи рӯзгорамон истифода мебарем. муҳтарам пешвои миллат, аз он миннатдор ҳастем. бо шарофати шумо мо соҳиби замин гардидем. имрӯз ба ягон чиз ниёз надорем. аллакай маҳсулоти зимистонамонро захира кардаем. ман баъди хатми мактаби миёна тасмим гирифтам мутахассиси соҳаи ҳарбӣ гардида ба кишвари маҳбубам хизмат кунам. мо шуморо бовар мекунонем, ки дар оянда тоҷикистон ватани ҷоноҷонамонро бо донишу мукаммал ва меҳнати шоиста боз зеботару обод хоҳем кард. шумо ифтихори мо мебошед, пешвои муаззами миллат. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 40 нафар ятимон, 17 нафар духтар ва 23 нафар писар, ки бо амри тақдир аз падар ва ё модар ятим мондаанд, суҳбату мулоқоти самимона анҷом дода, ба онҳо тӯҳфаҳои хотиравӣ аз қабили сару либоси мактабӣ, либосҳои зимистона, шириниҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим намуданд, ки боиси шодиву нишоти онҳо гардид. пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳоли 40 нафар ятимон дидорбинӣ карданд ва онҳоро бо дастархони идона тӯҳфаҳои арзанда ва маблағҳои пулӣ сарфароз гардонданд, ки ҳамаи онҳо хурсанд шуданд. шикел ки мегӯянд, ҳар ки хандонад ятими хастаро боз ёбад ҷаннати дарбастаро. мо ин тасдиқи гуфтаҳои дар боло аст. ҷаноби олӣ бисёр барои ятимон ва олиҳои ниёзманд хизматҳои арзанда карданд, ки натиҷааш имрӯз сатҳи камбизодӣ дар мамлакат то 26% фаромода аст. мутобиқи маълумот шумораи ятимону бепарасторон дар ноҳияи зафаробод 218 нафарро ташкил намуда, аз ин 12 нафар ятими кул мебошад ва ҳамаашон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таҳсилу тарбия фаро гирифта шуданд. зимни суҳбати самимӣ сарвари давлат таъкид доштанд, ки ин қишри ниёзманди ҷомеа бепушту паноҳ намемонанд ва давлату ҳукумати мамлакат ҳамеша баҳри дастгирии онҳо кӯшиши ҳамаҷониба ба харҷ медиҳад. ҳар каломи шуморо мо таҳти сарпарастии ҳамхории давлат ва ҳукумат гирифтем, тарбия карда истодем то ба дараҷаи ҳаёти мустақилона касб ҳунар омӯзонда ва баъдан усия бигирдем, ки дигар оянда зиндагӣ ва ҳаёти худатон мустақилона пеш барем. барои ҳаминам шумо замина асҳоро бояд дониши хуб дошта бошед, саводи хуб дошта бошед, забон омӯзед. баъдан мо шуморо бо он касбу ҳунарҳое ки шумо завқ доред ҳатман ба тамоми донишгоҳу донишгоҳҳои олии мамлакат, коллеҷҳо ва дигар соҳаи муорифи мамлакат дохил мекунонед, меомӯзонед, соҳиби касбу ҳунар мешавед. ин аз худатон вобастагӣ дорад, ки бо чӣ гуна дониш шумо оянда мехоҳед соҳиби касбу ҳунар дошта бошед, саводи хуб дошта бошед. дар зиндагӣ дигар мушкилӣ намебинед, пеши касе муҳтоҷ намешавед. зиндагиятон худатон пеш мебаред, умри бобаракат мебинед. зикр кардан ба маврид аст, ки пешвои муаззами миллат давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 7 маротиба ба ноҳияи зафаробод ташриф оварданд ва зимни ҳар як сафарҳои корияшон бо ин қишри ниёзманди ҷомеа суҳбату вохӯриҳои самимона анҷом дода, аз ҳолу аҳволашон бохабар мешаванд. чунин амали хайр аз хислатҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта боиси рӯҳбаландӣ ва шодиву нишоти ятимону бепарасторон мегардад. имрӯз аз чеҳраи ятимону бепарасторони ноҳия аён буд, ки онҳо президенти маҳбуби худро, ки пайваста дастгириашон менамоянд, бесаброна интизор буданд. ҳангоми суҳбати озоду самимӣ сарвари давлат ба онҳо дастуру маслиҳатҳои муфид дода таъкид доштанд, ки бо истифода аз шароити имкониятҳои мавҷуда илмҳои замони муосирро аз бар намуда ҳамчун фарзандони бонангу номуси ватан ба воя расанд. кӯдакон дар навбати худ ваъда доданд, ки дастуру маслиҳатҳои падаронаи пешвои муаззами миллатро сармашқи фаъолияти рӯзмарраи худ қарор дода
оянда ҳамчун ватандорони асил ба воя мерасанд ва саҳми худро дар боз ҳам гулгулшукуфон гардидани тоҷикистони соҳиби истиқлол мегузоранд, зеро онҳо худро дар зери сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ҳеҷ гоҳ танҳо эҳсос намекунанду пуштибони ҳақиқии худро доранд. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи зафаробод ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти марҳилаи аввали фермаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур дар шаҳраки зафаробод оғози расмӣ бахшиданд. масоҳати корхонаи нави паррандапарварӣ 2260 метри мураббаъро дар бар гирифта феълан ду бинои он 30,000 сар парранда парвариш меёбад. гузориши хабарнигорони мо. 13 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи зафаробод ҳамчунин ба фаъолияти марҳилаи аввали фермаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур дар шаҳраки зафаробод оғози расмӣ бахшиданд. дар фабрикаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур парвариши чӯҷаҳои зоти бройлерӣ ки танҳо барои истеҳсоли гӯшти парҳезӣ мебошанд ба роҳ монда шудааст. чӯҷаҳо барои парвариш аз шаҳри хуҷанд дастрас гардида давоми 40 рӯз ба ҳисоби миёна аз 2.5 то 3 килограмм вазн мегиранд ва барои пешниҳод ба бозор омода мегарданд. чӯҷа мебиёрем, ваксинаша мезанем, антибиотик, витамин метем, 42 рӯзба хел тайёр мешавад. хӯроки мур ҳамон истиқсоли ватанӣ мебошад. ин 42 рӯзба вазни зиндаш 4 кило 5 кило мешавад. ҳозир мана тайёр шудааст. мақсади мо ҳамон ки мардуми тоҷикистон ва ҳамон гӯшти мурға таъмин кунем. корҳои сохтмонӣ дар фермаи паррандапарварии ҷасур моҳи ноябри соли 2019 оғоз ёфта буд ва инак марҳилаи аввали он дар рӯзҳои таҷлил аз 29-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд. муассиси корхона соҳибкори ватанӣ Фурқат Нурмаматов мебошад. корхона дорои 5 мурхона буда 3 адади дигари он то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода мешавад. масоҳати корхонаи нави паррандапарварӣ 2260 метри мураббаъро дар бар гирифта феълан дар ду бинои он 30,000 сар парранда парвариш меёбад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо фаъолияти ферма иқдоми соҳибкорро шоистаи таҳсин арзёбӣ намуда барои боз ҳам афзун намудани саршумори парранда ва тақвияти иқтидори истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳо доданд. роҳбарияти фермаи паррандапарварии ҷасур ваъда доданд ки саршумори паррандаро дар оянда ба 75,000 сар расонда ҳаҷми истеҳсоли гӯшти парҳезиро низ боло мебардоранд. паррандапарварони мамлакати мо аз санаи 1 январи соли 2018 аз пардохти андоса ва бошҳои гумрукӣ озод карда шуданд. ҷавобон бо ғамхӯрӣ ва дастгириҳои сарвари мамлакатум ахли ҷамъияи коллективи мо яд доранд ки бахри баланд бардоштан соҳаи паррандапарварӣ зиёд намудан саршумори он ва истеҳсоли маҳсулотлari он аз он ҷумла таъмин намудан бозори истеъмолот ва маҳсулотлari алосифати ватанӣ сахни арзанди худро мехоҳем гузорем. як фарди тоҷикистон бояд ки барои равнақи ривоҷ ободу зебо гулгулшукҳои ватани азизамон содихона бояд ки хизмат намоем. таъкид гардид ки дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин корхонаҳои истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ бунёд гардида дар самти тақвияти иқтидори содиротии кишвар рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаҳои воқеӣ гузошта мешавад. дар фермаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур зиёда аз 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардида дар оянда ин шумора ба 50 нафар расонида хоҳад шуд. 8 сол дар соҳаи паррандапарварӣ кор мекунам. кораш хуб. баъд аз оне ки ҳамин корхона кушода шуд, кори худро ман дар ҳаминҷо идома додам ва ҳаминҷо кор мекунам. миннатдории худро ба пешвои миллат ва соҳибкори ҳамин корхона мерасонем. бо ҷои кори хуб, шароити нағз таъмин кардаги хӯрокаш, нағзамаш, маоши хуб таъмин карда шудааст. таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шудааст. фермаи паррандапарварии ҷасур дар заминаи тадбирҳои вобаста ба амалисозии ҳадафи чорум стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бунёд гардидааст. дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат
лоиҳаи 3 мурхонаи дигар ки дар марҳилаи дуюм бунёд карда мешавад муаррифӣ карда шуд. иқтидори солонаи истеҳсоли гӯшт айни ҳол дар ин ферма 340 тоннаро дар бар мегирад ва бо фаъол гардидани марҳилаи дуюми корхона ин нишон дод то ба 800 тонна расонида хоҳад шуд. масъулини корхона нақша доранд ки истеҳсоли хӯроки чӯҷаҳоро низ дар назди корхона бароҳмонанд. ҳамчунин дар саҳни фермаи паррандапарварӣ намунаҳои гуногуни гӯшти паррандаи истеҳсоли корхонаи мазкур аз ҷумла дар шакли яхкардашуда, поча ва қаноти мурғ ба намоиш гузошта шуд. ҳадафи асосии бунёди ин корхона бо гӯшти мурғи хушсифати ватанӣ таъмин намудани аҳолии мамлакат ва муҳайёсозии ҷойҳои нави корӣ барои аҳолии маҳаллӣ мебошад. масъулони фермаи паррандапарварии ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур нақша доранд ки бо парвариши парранда ва истеҳсоли гӯшти парҳезӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм гузошта ояндаи наздик содироти чунин маҳсулотро низ бароҳмонанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бар раванди парвариши парранда дар фермаи паррандапарварии ҷасур ва боздид аз намоиши маҳсулоти корхона иқдоми соҳибкори ватаниро муҳим арзёбӣ карда ба масъулон барои истифодаи пурсамар аз имконоти фароҳам гардида дар ин самт ва баландбардоштани маҳсулнокӣ инчунин саҳмгузории бештар дар дастрасии сокинони мамлакат бо маҳсулоти худӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. имрӯз дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи зафарободи вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дидан намуда дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур ба ҷамъоварии пахта оғоз бахшиданд. гузориши хабарнигорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дида намуда дар хоҷагии ёрирасони ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур ба ҷамъоварии пахта оғоз бахшиданд. дар ноҳия ба парвариши тарбузу харбуза, зардолу, картошка ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳ бештар буда ҳамасола заҳматкашони ноҳия ҷиҳати амалигардидани як аз ҳадафҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ аз тамоми имконот истифода мебаранд. дар намоишгоҳ зиёда аз 30 навъи маҳсулотҳои кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавот, ғалатдонагӣ, полезӣ ва маҳсулот 2-3 ҳосил мо талош кардем ва то ба ин ба кишоварзон ҷиҳати истифодаи масъаноки ҳар порча замин ва гирифтани 2-3 ҳосил зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза тавсияҳои муфид доданд. дар ноҳияи Зафаробод ба рушд ва эҳёи ҳунарҳои миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода мешавад ва эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳия заминаҳоро дар ин самт боз ҳам устувор кардааст. дар гӯшаи намоишгоҳ ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кашидадӯзӣ, сабадбофӣ, табақтарошӣ ва хӯрокҳои миллӣ муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат ба ҳунари волои кадбонугии занону бонувони Зафаробод ва саҳми арзандаи онҳо дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ таҳсин хонданд. بسیار وای میدم در چیزهای سیاه ها و دیگرها با بسیار ارزش هست بانم از شاگردم داری؟ ҳунармандони ноҳия дар доираи дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош мекунанд то дар омӯзиши ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла нонпазӣ ва омода кардани хӯрокҳои миллӣ ба ҷавондухтарон саҳмгузор бошанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминҳои хоҷагии ёрирасони ҷамъияти саҳомии кушодаи ҷасур ба чиниши пахта дар ноҳияи Зафаробод оғоз бахшиданд. طبق اطلاع در توازن خوجگی یوریرسان جسور 10 گکتار زمین موجود می باشد. سالی روان در زمین های خوجگی پورا کشت پخته نوع خوجان 67 را برآمدند که با اقلیم منطقه مطابق می باشد
و با انجام سریوقتی کارهای اگروتکنیکی حاصل فراوان را انتظارند. پخته ما اونو خوجند 67 زفراباد با خوب معقول پخته 50-25 سنتر پخته میتیم اگروتکن پخته بر وقت تمام کردن همش جایش با دارویش و دیگه همش آبش وقتش با دادم برای همه حاصل نقص بعد پخته مثلا شیگار میکنم آینده سال با تیارگری میبینیم. رعایت درست طلبات اگروتکنیکی خاصه استفاده تخمی مطابق به اقلیم و سرحاصل کارکرد بین قطارها و انجام سریوقتی دیگر کارهای برای نشو و نمای خوب زراعت فراوان حاصل میدانی پخته‌زا را در خواجگی تامین نموده است. خواجگی یاری رسانی جسور سال 2015 تشکیل شده 20 نفر سهامدار دارد. در موسم کشت، پرورش و جمع‌آوری حاصل زراعتی کشاورزی باشد شماره زیادی ساکنان محلی با کارهای صحرایی در زمین‌های خواجگی جلب کرده می‌شوند. ناحیه ظفرآباد یک از کلانترین ناحیه پخته‌کار در جمهوری به شمار رفته. سال روان در مساحت 14382 هکتار کشت پخته براه مانده شده است. پخته‌کار این ظفرآباد خیلی قدر اوج گرفته. من دیگرهای ظفرآباد از 40-45 کم پخته نمیگیرند. خاصناکی همین وضع برداشته است. ظفرآباد این هم جمهوری و کلانترین پخته‌کار ظفرآباد گکتر با سال گذشته 30,000 تن شد. با این سال حرکت کرد دیگرها پخته نقش نواش نقص پای قدم جناب عالی با پخته سال گذشته هم زیاد میشد. ظفرآباد با آب شود ظفرآباد تا 50,000 تن پخته میتید. همین خیلی زمین دارد. همین خیلی دیقان دارد. پخته 1 کیلوگرمش 50 درهم میتیم اگر این 30,000 تن حساب کنید مردم چقدر پول همین ظفرآباد خودش ببین 15-20 میلیون پول میمونه. برای همین مردم همش ظفرآباد با پشت پخته این بایگری دولت است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فعالیت خواجگی یاری رسانی جسور را در سمت کشت و پرورش زراعتی کشاورزی از جمله پخته اعلی صفت شایسته تحسین خوانده تاکید داشتند که انجام کارهای نظررس از جمله استفاده مقصدناک و ثمره‌بخش هر وجب زمین و گرفتن دوست حاصل در یک سال میتواند به عملی شدن هدف استراتژی مملکت تامین امنیت عضوخواری بر نائل شدن به هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت مساعدت فعال نماید. тамошобинони азизу арҷуманд ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хона обод бошед.